नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न, मनुष्य को केउ रोग हेले प्रतिदिन मेथी शाग खाइबा उचित अटे? दर्शक बंधु आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए हार्ट रोग, ऑप्शन बी गंठी रोग, ऑप्शन सी अर्श रोग, ऑप्शन डी पेट रोग। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानक जदि यार उत्तर आगरू जଣା ଅଛି कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। आम चैनल ले जदि नुआ अछंती वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी गंठी रोग। मनुष्य को गंठी रोग हेले प्रतिदिन मेथी शाग खाइबा उचित अटे। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन कौन खाइले थायराइड रोग भल हो जाए? दर्शक बंधु आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए पुदीना पत्र, ऑप्शन बी तुलसी पत्र, ऑप्शन सी धनिया पत्र, ऑप्शन डी बेल पत्र। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी धनिया पत्र। प्रतिदिन धनिया पत्र खाइले थायराइड रोग भल हो जाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। सकाळु खाली पेटरे निंब पत्र खाइले केउ रोग भल हो जाए? दर्शक बंधु आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए पायरिया रोग, ऑप्शन बी मधुमेह रोग, ऑप्शन सी एसिडिटी, ऑप्शन डी अर्श रोग। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी मधुमेह रोग। सकाळु खाली पेटरे निंब पत्र खाइले मधुमेह रोग भल हो जाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। बारंबार कौन पीवा द्वारा डायबिटीज रोग हेबार मुख्य कारण अटे? दर्शक बंधु आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए नाली चा, ऑप्शन बी लेंबू पानी, ऑप्शन सी क्षीर चा, ऑप्शन डी ब्लैक कॉफी। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी ब्लैक कॉफी। बारंबार ब्लैक कॉफी पीवा द्वारा डायबिटीज रोग हेबार मुख्य कारण अटे। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। सकाळु खाली पेटरे बतुरा होइतिबा चना खाइले केउ रोग मूलरू शेष हो जाए? दर्शक बंधु आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए रक्तहीनता, ऑप्शन बी श्वास रोग, ऑप्शन सी आंटुबिंधा, ऑप्शन डी एसिडिटी। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए रक्तहीनता। सकाळु खाली पेटरे बतुरा होइतिबा चना खाइले रक्तहीनता रोग मूलरू शेष हो जाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। अधिक कौन खाइबा द्वारा मनुष्यर किडनी उपरे विपद पड़ी थाए? दर्शक बंधु आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी लूण, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी महू। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए चीनी। अधिक चीनी खाइबा द्वारा मनुष्यर किडनी उपरे विपद पड़ी थाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न।
ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଅପସନ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ, ଅପସନ ବି ମଧୁମେହ, ଅପସନ ସି ଶୀଘ୍ର ପତନ, ଅପସନ ଡି ଟାଇଫଏଡ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଶୀଘ୍ର ପତନ। ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଲେ ଶୀଘ୍ର ପତନ ରୋଗ ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୋଇବାର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଅପସନ ଏ 1 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ ବି 2 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ ସି 3 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ ଡି 4 ଘଣ୍ଟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି 3 ଘଣ୍ଟା। ଶୋଇବାର 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସିନେମା ହଲ୍ ନାହିଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଚୀନ, ଅପସନ ବି ଭୁଟାନ, ଅପସନ ସି ଜର୍ମାନୀ, ଅପସନ ଡି ଇରାକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଭୁଟାନ। ବିଶ୍ୱର ଭୁଟାନ ଦେଶରେ ସିନେମା ହଲ୍ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଦେଶଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ ବି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ ଡି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କଣ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ କାଟିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଅପସନ ଏ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅପସନ ବି ମହୁ, ଅପସନ ସି ତୁଳସୀ ରସ, ଅପସନ ଡି ପଇଡ଼ ପାଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ତୁଳସୀ ରସ। ତୁଳସୀ ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ କାଟିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲେ କଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବେମାରୀ ଶୀଘ୍ର ଠିକ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଫିଟିକିରି, ଅପସନ ବି ସନ୍ଧେବ ଲୁଣ, ଅପସନ ସି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଅପସନ ଡି ଲେମ୍ବୁ ରସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଫିଟିକିରି, ଅପସନ ବି ସନ୍ଧେବ ଲୁଣ, ଅପସନ ସି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ମିଶାଇ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲେ ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବେମାରୀ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।